नमस्कार दर्शक बंधु मु मिता मो लक्ष्मी हांडी चैनल को आपण मन बहुत बहुत स्वागत। पूजा उषारे बहुत सारा मिठा आम भोग लगू ठाकुर पाखे ता भर हूँ रसगोला। रसगोला एमती गोटे जिनस समूह भल लगे खाइबाकू आउ एटा तो आम कालिया सातर माँ लक्ष्मी तो अति प्रिय आ बहुत बढ़िया लगे रसगोला खाइबाकू निज हाथ में घरे करिकी भोग करवा कि घर लोक खाइबाकू दबार मजा ही किसी अलग थाए। तो आज आपण मान से गोटे रेसिपी सेयार करी रसगोला। आज आम घरे तैयारी करिया पूरापूरी मार्केट भलिया घरे रसगोला बहुत टेस्ट लगे खाइया को रसगोला बहुत बढ़िया लगुला। तो पूरापूरी परफेक्ट भाव में केमती घरे रसगोला बनई पारे पूरापूरी मार्केट भलिया। तो आज आपण मन सहित से रेसिपी सेयार करी। तो वीडियोटा को पूरा देखिए जदि भल लगे वीडियो गोटे लाइक कमेंट शेयर कर जमार भूलें। चैनल जदि नुआ थे प्लीज सब्सक्राइब करदे पाखे छोट बेल आइकन भी प्रेस करदे जहाँद्वारा पठाऊा नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइबे। तो चलो देखने आज रेसिपी रसगोला करने मुझे प्रथम क्षीर दरकार। तो यहाँ आप देखिपे क्षीर मुझे आगुरी बसई देती फुटापी 1 लिटर क्षीर नहीं आठ पैकेट वाला क्षीर नहीं आपड़ चाहिए गाय क्षीर जो आसे भी नहीं पारती। तो फुल पैकेट वाला जो क्षीर आसे से क्षीर नहीं क्षीर को आगुरी ही बसई देती फुटापी। तो क्षीर को एमती आम खेले खेल फुटेबा। तो क्षीर को एमती लगातार खोड़े जमी सर न बस। तो ये आप देखिपे क्षीर ये मैंने फुटी आसला। तो क्षीर ये भल भाव गोटे फुटा आसला आम गैस टाक बंद करके भिनेगार दबा। तो ये मुझे गोटे चामच खंडे भिनेगार नहीं आ गोटे चामच पानी मिसेकी रखीदी। तो से भिनेगार पानीटा ये दूसरी प्रथम अल्प देकी धीरे धीरे से खेलवा पुणी थे आउ थे दबा। तो एका भिनेगार देवे नहीं माने अल्प अल्प देकी छेना को छिड़े। तो ये आप देखिपे छेना बहुत बढ़िया भाव में छिड़ी जाइए। तो मन रखिए गैस टाक बंद करके छेना छिड़े जहाँकि छेनाटा आम बहुत बढ़िया भाव में छिड़ी हम बेसी भी मैंने पाकल हेनी ना जदि आप गैस लगे छेनाटा छिड़े ताले छेनाटा बहुत टाण हो जापे। तो ये आप देखिपे बहुत बढ़िया भाव में मुझे छेना छिड़ी सारी बहुत बढ़िया भाव में छेनाटा हो सारी देखिपे। एवं आपको छाणीदे छेनाटा को। तो ये आप देखिपे गोटे धला कपड़ा माने गोटे धोतीर कपड़ा नहीं जालीटे रखीदे छाणी दूची। छाणी सारापर छेनाटा को पुणी थे छेनाटा टी धोईदे जहाँकि भिनेगार खट्टा अंशटा पलैब। तो गोटे ग्लास पानी देकी भल भाव टी धोई दूची पानी रे भल भाव में धोई दे देखिपे छेनाटा को। एवं आम छेनाटा को भल भाव में एमती गोटे चुपुड़ी बेसी या चुपुड़े हल्का हाथ चुपुड़े। तो एक्सट्रा पानी जमी बाहर जीव बेसी जोर करके चुपुड़े नहीं। ताकू चुपुड़ी सारापर एमती रखीदे गोटे जगार बांधि भी पारे कि एमती छणा रखीदे जहाँकि एक्सट्रा पानी तार भल भाव में बाहर जीव 15 मिनट एमती रखीदे। तो छेना पानीटा जमार फोपाड़े नहीं तरकारी हेरिका कि कौन सतुला देपारे कि अटा भी चकड़ी पारे जमार छेना पानीटा फोपाड़े नहीं। तो छेना पानी बहुत सारा भिटामिन थाए तो जमार छेना पानीटा फोपाड़े नहीं। तो ये आप देखिपे 15 मिनट मुझे छेनाटा को एमती मैंने रखीदी। तो ये मुझे कपड़ा काढ़ी आनी छेनाटा को एवं छेनाटा को भल भाव में भांगी नवा। तो मन रखिए छेनाटा को बेसी जोर कर चुपुड़े टिके नाकू मश्य अथवा तादे सेमती रखिए जमार जोर कर चुपुड़े नहीं हल्का हाथ चुपुड़ी टंगे देवे कि जाली जगह रखीदे। एवं मुझे छेना को सब भांगी देती प्लेट को काढ़ी भल भाव में भांगी सारापर एवं देखिपे मुझे केमिति को चकड़ुची। तो आप देखूँ तो आप वीडियो देखिपे मो हाथर पापुली साहाଯ୍य केमती चकड़ुची। तो आप देखिपे मुझे चकड़ुची एमती ही छेनाटा को चकड़े जदि ताले बहुत बढ़िया भाव रसगोला हम थरक आप परफेक्ट रसगोला पाइबे बहुत बढ़िया रसगोला हम। तो छेनाटा को यहीपर ही चकड़े। तो आप देखिपे हाथर जो पापुली अच्छे से यहाँ को चकड़े आगू को पछ को लेकिन एमती यहाँ को चकड़े। तो ये आप देखिपे सबू छेना को मुझे पुणी थे चकड़ी सारापर पुणी थे यहाँ को मुझे चकड़ी दो जो पटे छेना अच्छी एपट को नहीं आसी पुणी थे से प्रोसेस आउ थे चकड़ा। तो एमती करके दी थर करके मुझे चकड़ी सारी। तो एमती करके चकड़ी सारापर देखिपे सबू जाक छेना मोर ये चकटा हो सारी चकड़ी सारापर छेना सबू जाक मुझे एकाठी करमती करके मुझे दी थर यहाँ को चकटी पूरा चिकन हो सारी। आप देखिपे छेनाटा गोटे कथा मन रखिए बेसी जोर करके चकड़े नहीं एक्सट्रा भी बेसी चकड़े नहीं। छेना जो चिकन हो जाए जानीजे हाथ में एमती आने देखिए पूरा चिकन हो जाए जानवे छेना बहुत बढ़िया भाव में चकटा हो सारी। तो बेसी जोर कर चकड़िया कि अधिका चकड़ी एक्सट्रा छेनार गोटे घी अंश थाए तेलिया अंश जब बाहर जाए तो रसगोला भी आप बहुत भल हेनी जमार। तो आप देखो पूरा चिकन हो सारी छेनाटा आप देखिए हाथ में नहीं देखिए देखिए खदड़िया अंश जमार रोनी जानवे छेनाटा आमर बहुत बढ़िया भाव में हो सारी। तो आप देखिए जमार खदड़िया अंश नहीं एवं यार गुला काटिदेवा चलते सबू जाक को ये एकाठी कर सारी गुला काटी सारी। तो आप जो साइज रसगोला दरकार से साइज गुला काटी ने। तो से गुला काटी सारापर गोटे बॉल ये नहीं
ହେଇଯାଇଛି। ତ ସବୁ ବଲ୍ଟାକୁ ହାତରେ ଧରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଲ କରିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଲେ କ୍ରାକ୍ ଯେମିତି ଫଟା ଅଂଶ ରହିବନି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚିକଣ କରିକି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଲ କରିସାରିଛି। ଯଦି ଫଟା ଅଂଶ କିମ୍ବା କ୍ରାକ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମର ଶିରାରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ବି ଫାଟି ଯାଇପାରେ, ଯେମିତି କ୍ରାକ୍ ନ ରହିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଯାକ ରସଗୋଲା ମୋର ଏଠି ଗଡ଼ିକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ହେଇସାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ମୋର ଏଠି 14ଟା ରସଗୋଲା ହେଇଛି। ଏବେ ହେଇସାରିଛି ଏଇଟା, ଏବେ ଆକୁ ସାଇଡ୍ କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ୟାସରେ ଏଠି ମୁଁ କରେଇ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଛି, ପାଣି ଏଠି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ପାଣି 3 ଗ୍ଲାସ୍ ଏଠି ଦେଇଛି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିନି ଦେଉଛି। ତ 250 ଗ୍ରାମ ଏଠି ମୁଁ ଚିନି ନେଇଛି। ତ ପାଣି ଏଠି ଚିନି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଚିନିଟାକୁ ଫୁଟେଇବାକୁ ଦେବା। ଚିନି ଯେମିତି ଫୁଟି ସାରିବ, ଡଗଡଗ ହେଇକି ପାଣିଟା ଫୁଟିଲେ ଆମେ ରସଗୋଲା ଦେବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିନି ବି ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ପାଣି ବି ଏଠି ଫୁଟି ସାରିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ରସଗୋଲାକୁ ଦେବା। ପାଣି ଡଗଡଗ ହେଇକି ଫୁଟୁଥିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ାକ ଦେବେ, ଆମର ଛେନାର ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବେ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରାପୁରି ହାଇ ଥିବ, ଜମାରୁ କମ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି କେତେ ଡଗଡଗ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ଯାକ ରସଗୋଲା ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତ ଏ ପାଣିରୁ ମୁଁ 1 କପ୍ ପାଣି ଏଠି କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଏ ପାଣି ଯେତେବେଳେ କମିଯିବ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପାଣିଟା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଏଠି ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଯାକ ରସଗୋଲା ଦେଇଦେଉଛି, ଏକାଳେ ସବୁ ଯାକ ଦେବେନି। ଗୋଟେ ଦେଇସାରିବେ, ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ରହିଯିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ। ତ ଏକାବେଳକେ ଦେବେ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଯାକ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଛେନାର। ତ ସବୁ ଯାକ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ଘୋରେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ପୁରାପୁରି 20 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ମନେ ରଖିବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଜମାରୁ କରିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଘୋଡ଼ଣୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଏମିତି ହୋଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଟା ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଏମିତି ପେପର କିମ୍ବା ଗୋଟେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଯେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାମ୍ଫ ଯେମିତି ନ ଯିବ, ଯାହାକି ଛେନାଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବ। ତ ପୁରା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଉପରୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛେନାଗୁଡ଼ା ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ମୁଁ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଠି ଦେଇସାରିଛି। ସେ ପାଣିଟା କମିଯାଏ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବି ଗରମ ପାଣି କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବେ। ସେ ପାଣିଟା ହାଲକା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଇଦେବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଠି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରସଗୋଲା ସିଝିବାର ମୋର ପୁରାପୁରି 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସବୁ ଯାକ ସିଝି ସାରିଛି ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଛି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଲିଭେଇକି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରସଗୋଲା ସିଝିକି କେତେ ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି, ଲିଭେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ରସଗୋଲା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ଲଉଟଉଛନ୍ତି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କାଢ଼ିବେ, କିମ୍ବା ଲଉଟଉଛି ଯଦି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଲଉଟେଇବେ କିମ୍ବା ଉଠେଇବେ ଆକୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥାଏ ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁକା 1 ଚାମଚ କେଉଡ଼ା ପାଣି, ଆପଣ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଶିରାରେ ଆଗରୁ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଡ଼ା ପାଣି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଫୁଟେଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତ ପୁରା ଲିଭେଇ ଦେଇଥିଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟେଇକି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶିରାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଟିକେ ଗରମ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶିରା ସୁପ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରସଗୋଲା ସୁପ୍ କରିଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ରସଗୋଲାକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ରସଗୋଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରସଗୋଲା ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରିବ ସେଇ ଶିରାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଶିରା ବି ଭଲ ଭାବରେ ସୁପ୍ କଲେ ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ରସଗୋଲାକୁ ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ରସଗୋଲାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇସାରିଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ଶିରା କାଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାମଚରେ କିଛି ଶିରା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ କାଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିରା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସୁପ୍ କରିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇ ରସଗୋଲାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପକେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠାରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଛେନା ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରସଗୋଲା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରସଗୋଲାଟାକୁ ମାନେ ଶିରାରେ ସିଝାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେ ଶିରାଟାରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଥିବ ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାନେ ରସଗୋଲାଟା ଶିରା ସୁପ୍ କରିବ। ଆଉ ଛେନାଟା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଛିଡ଼େଇକି ତାକୁ ଠିକ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଲିଭେଇକି ଛିଡ଼େଇବେ ଛେନାଟା, ବେଶୀ ଜୋର କରିକି ଛେନାଟାକୁ ଚୁପୁଡ଼ିବେ ବି ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ ଯଦି ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ରସଗୋଲା ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଚକଟିଲା ବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେଶୀ ଜୋର କରି ତାକୁ ଚକଟିବେ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଜୋରରେ ଯଦି ଚକଟିବେ ଛେନାର ଗୋଟେ ମାନେ ଘିଅ ଅଂଶ ଥାଏ, ସେଇଟା ଯଦି ବାହାରିଯିବ ତାହେଲେ ରସଗୋଲା ବି ଭଲ ହେବନି, ଟାଣ ହେଇଯିବ, ଜମାରୁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ।
ये छोट छोट टिप जदि मन रखिए ताले गोटे थरक आप रसगोला परफेक्ट हम बहुत बढ़िया हम तो आप देखिपे से रसगोला पुणी थे सीरा पकई देखो केते बढ़िया भाव में सोप कर देखिपे एवं पुणी थे काढ़ी देखो देखो केते बढ़िया है रसगोला गुराक तो ऊपर तो आपको देखली एवं गोटे काटिकी देखी भितर केमती है रसगोलाटा तो आप देखो काटबार आप जापारे केते नरम हो रसगोला केते सफ्ट होता देखिए देखो भितर एवं देखो केते जालीदार आप देखिपे पूरा पाखक नहीं देखो देखो सीरा केते बढ़िया भाव में सोप पड़ी आप देखिपे बहुत टेस्ट लगुला रसगोला खाइबा बहुत बढ़िया लगुला तो आपण मैंने तो जानी रसगोला माँ लक्ष्मीकर अति प्रिय आ रसगोला समस्त को खाइबा बहुत बढ़िया लगे तो एत कम जिनिस कम समय जदि आम घरे एत बढ़िया रसगोला बनई पार्छु ताल मार्केट रू आ कहीं किणिकी आनिबा रसगोला तो आपण थरे बनातु ये रसगोला को घरे आगु आसुची राखी पुनई आ बहुत सारा पूजा उषा व्रत भी पड़ुची तो आपण निश्चित घरे थरे बनईकी देखंतु एई प्रोसेस रे ये रसगोला को आउ आपण मानकर ये रसगोला केमिति हैला आ घर लोक को रसगोला केमती लगिला खाइबाकू मते कमेंट करिया तो जमार भूलिबे नहीं आशा करूची आज रेसिपी आपण माने निश्चित भल लागितबो आ जदि भल लागितो वीडियो बहुत मजा शेयर करिवे तो आज पेंका रहूची जय जगन्नाथ पुणी आसीबी एमती गोटे नुआ रेसिपी नेकी धन्यवाद।